हेलो स्टूडेंट्स मु पौर्णमासी महांती मु आज तुम मानकु अष्टम श्रेणी आम भाषा आम साहित्य बही रे थिबा 12 मासी गीतटी को पढ़ाइबी। एही कविताटीर कवि हेउचंती अच्युतानंद दास। कवि परिचय कवि महापुरुष अच्युतानंद दास पंचदश शताब्दीर शेष दशक कटक जिलार नेमाल निकटरे जन्मलाभ करथिले। चैतन्य निर्देश से सनातन गोस्वामी ठारू वैष्णव दीक्षा नहीं। अच्युतानंद ठक वैष्णव को घृणा करुथिले। ओडिशार पारंपरिक जोग तांत्रिक साधना और विमल भक्ति तांक साधनार मूल थिला। से शून्य संहिता गुरुभक्ति गीता अष्टगुंजरी नवगुंजरी शून्यरास पद्म बनरास नित्य राहास गोपालंक ओगाळ ब्रह्म सांकुली आदि ग्रंथ रचना करथिले। आलोच्य कविताटी तांकर एक बहु प्रचारित गीत कविता। पिला माने तुमे माने जानो वर्षक 12 मास। एही कवितारे 12 मास किपरि कृष्ण भक्ति रे कटे तार एक नमूना कवि एही कवितारे वर्णना करछंती। कवि एठारे तांको कवितारे मार्गशीर मासकु आद्य मास भावरे स्थान देई कविताटी को लिखिचंती। ताहले कविताटी को पढ़िबा ता विषय रे जानिबा। आद्य मार्गशीर शिशिरे शीत श्रीकृष्ण जानती राधिका चित्त दुखीर जीवन दुखी संगात काहू आनीदेव कमलाकांत मो कान्हुरे। यार अर्थ मार्गशीर मास आद्य मास। एही मासरे शीत सह काकर मध्य पड़ी थाए। श्रीकृष्ण राधांकर मन कथा जानती। से दुखीर जीवन से दुखी लोकों को संगात किंतु से कमलाकांत अर्थात कृष्ण को केउठारू आनीदेवे। एणु राधांको मन कृष्ण विरह रे दुख जानी मध्य किछि करि पारंती नाही। तापरे पौषे चंद्रावली जपई बसी हस्ते वर्णमाला कंठे तुलसी सेदिन गाइब गोविंद बर कृष्ण कथा जाको पड़े मनर मो कान्हुरे। यार अर्थ मार्गशीर परे पौष। एही मासरे चंद्रावली नामक एक गोपी हातरे वर्णमाला बेकरे तुलसी पिंधि जप करुछि। श्रीकृष्ण को वरण करिवा पई तार श्रीकृष्ण ठारे मन। माघरे माधई आसीबे बोली सेज सजाइली पाखुड़ा मल्ली जाली बसाइली माणिक्यवती चक्षु उजागरे पाहिला राती मो कान्हुरे। यार अर्थ पौष परे माघ मास आसे। एइठारे कवि कहिछंती राधा श्रीकृष्ण आसीबे बोली राति सारा उजागर रही मल्ली पाखुड़ारे सेजको सजाई माणिक्य खचित बत्ती जाली बसिछंती। तापरे फगुण मासरे दोल गोविंद फगु खेलुथांती परमानंद अबीर संगे झालोर मिसाई फगु खेलुथांती जदु गोसाई मो कान्हुरे। पौष परे फगुण मास आसे। एही मासरे श्रीकृष्ण अति आनंदर सह गोपरे फगु खेलती। से फगु सह चकमक झालोर मिसाई थांती। तापरे चैत्रे मासरे फुटई मल्ली चुआ चंदन को मुत्याज्य कली मल्ली पुष्परे मु कली बिछणी जोगे भेट हेले सारंग पानी मो कान्हुरे। यार अर्थ फगुण परे चैत्र मास आसे। एही मासरे मल्ली फूल फुटे। एही मासरे चुआ चंदन को त्याग करी मल्ली फूलरे बिछणा तैयारी कराइथिले। जोग को श्रीकृष्ण को सह तांकर देखा हैला। तापरे बैशाख मासरे खरा ग्रीष्म चंदन कर्पूर अंगे लेपन आलोट चामर धरती बाड़ी मपुरे विजय श्रीवनमाली मो कान्हुरे। यार अर्थ बैशाख मासरे प्रबल खरा हुए। एही मासरे चंदन कर्पूर देहरे लगा जाए आलोट चामर करा जाए। श्रीकृष्ण तांको घरे रही थांती।
ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଏଡ଼େ ଗୁଳଗୁଳି ସ୍ନାହାନକୁ ବିଜେ ଶ୍ରୀବନ ମାଳି ସ୍ନାହାନ ସାରି ଅଣସର ଗଲେ ଗୋପ ଯୁବତୀଙ୍କି ଅନାଥ କଲେ ମୋ କାହ୍ନୁରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରେ ବହୁତ ଗୁଳଗୁଳି ହୁଏ। ଏହି ମାସରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଧିକ ଗାଧୋଇବା ହେତୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଣସର ବାସରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ଗୋପର ଯୁବତୀଗଣ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଅନାଥିନୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ ରଥେ ବିଜେ କଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆଗେ ବଳଭଦ୍ର ବସିଲେ ଯାଇ ମଝିରେ ସୁଭଦ୍ରା ପଛେ କହ୍ନେଇ ମୋ କାହ୍ନୁରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ ହୁଏ। ଏହି ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ବିଜେ କରନ୍ତି। ଆଗେ ବଳଭଦ୍ର ମଝିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବା କୃଷ୍ଣ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଘୋର ବରଷା ସକଳ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣରେ ଆଶା ନ ରୁଚଇ ମୋତେ ସୁବାସ ବାସ ଅନ୍ନ ପାଣି ଯାକୁ ଲାଗିଛି ବିଷ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନପାଣି ସୁବାସିତ ବସ୍ତୁ କୌଣସିଥିରେ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ହରି ଜନମ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଜନମ ଜନମ ହୋଇ ଗୋପରେ ବଢ଼ିଲେ କଂସାସୁରକୁ ଶେଷରେ ନାସିଲେ ମୋ କାହ୍ନୁରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆସିଥାଏ। ସେହିଦିନ ଘରେ ଘରେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପରେ ବଢ଼ି ମଥୁରାରେ କଂସକୁ ମାରି ତା ପ୍ରକୋପରୁ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ କୁଆଁରୀ ଜହ୍ନ ପଶା ଖେଳିବାକୁ ବଳୁଛି ମନ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ଖେଳନ୍ତି ପଶା କୃଷ୍ଣ କଲେ ମୋତେ ଭଗାରି ହସା ମୋ କାହ୍ନୁରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ କୁଆଁରୀ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ପଶା ଖେଳିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ହସା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ 12 ମାସ ବାଲୁକା ପୂଜି କରନ୍ତି ହବିଷ୍ୟ ଦାମୋଦର ପୂଜାରେ ମୋର ଆସ ଭାବରେ ଭଣିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ମୋ କାହ୍ନୁରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଶେଷ ମାସ ରୂପେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଲୋକେ ବାଲୁକା ପୂଜା କରନ୍ତି, ହବିଷ୍ୟ କରନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂଜାରେ ମନ ଥାଏ। ଏହାକୁ କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବିତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା।